Good morning, good morning, good morning. Mag-jogging ko, mag-jogging. First time na ako magamit og treadmill. Hala, hala. Og sa diha. Hapit ko madisgrasya. Kadelikado. Grabe. So, magbutang tag stopper. Okay? Para in kaso maingato na sad. So, to protect ourselves. Then before that, mag-inom sa ta kay giuhaw ko with our fat burner tea and our aloe cleansing sa atong tummy and then probiotic too. Importante kay nasa ko, especially dako kog tiyan, di ba? Oh, good kay na sa ato ang digestive. Shake, 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 shake. And then inom. Kalami. Tara, balik ta. Balik tag exercise. Don't forget the stopper. And then inom sa ta. And then, on, magsugod na ta. Walking, walking, walking. Walking, and then jog, 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 jog. Woo, kakapoy. Oh, iuhaw. Kalami. Mao lang to ang atong adlaw. Bye!